ये घर मुरबी माने प्रोफेसर चंडी प्रसाद गर मु एकमात्र गेला चाकर ता सागर तमे जोड़ा हाल तमर मोर आज चलो जो भितरीय कारबार कौन कहूल ना तमर मोना 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 मयूरी मोना मयूरी मयूरी हाँ धरी नियो हाँ एटा शिमिलीपाल जंगल जंगल शिमिलीपाल जंगल जंगल एटी अच्छा गंडा गयल कोंडा कोइल साप नेउल साप नेउल बाघ भालू ठेकुआ ठेकुआ गुंडीची मूषा गुंडीची मूषा ता सागर तमे रहिबो मुरबी देख मयूरी हाँ देखिकी 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 ना 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 मु एठु पळौछि आगुर जोउठी थिली सिए भी एमती देखैले तू आगुरु देखिचु देखिछि माने मो डेणा परा छिड़ी जाइछि ए जाय म देहरु दरज जाइनि लो म सुन सुन सेठिका दरज को तू एठी कहीं आणुचु हां बाहुबली हियर डोंट फियर हां एठी क्या ये घरे हां ये घरे हां घर समस्त को ठिया ठिया हां बाबू को आठै की माने ना 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 मोर किंतु ठिया ठिया हबनी मो बौ कहिछि जाहाको देखिबू आंठू माडी के करिबू तो बोर आंठू मड़िया दोष अछि चलिबो चलिबा मोता किंतु ठिया ठिया हां हां मोता आंठू माड़ी नमस्कार कले मोता कांद माड़िबो काहे की देख मयूरी हां ये घटना को गाँ गोटे जघन्य घटना घटिला जगन घटना ये पुओ झियो केस भितर बुझो केस जोथि पाई मो गाँ छाड़ीची एबे मत कहबो ना 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 एबे मत कहबो नल मैं एठु जाउछि सुन सुन बाटरे आसला बेले कथा हेतला तमे मते किछि कथा लुचेइबनी कि मु तमु किछि कथा लुचेइबिनी एबे कुह धन धन हां न धरणु धन धरी साइला परे प्राण धन ये को जागा जानिचु को जगह माछी पन्ने नब खंड ए जा बा मत कण बकी भाबुछ ना कण मु प्रथमे घर रो मुरबी की देखिबी तो तांको सफा सफा कहि देबी ए कोन कहबू ये म धन आंक देई सारिची म माना ओपाड़ी खोपाड़ी देवी कण मेरी खुंट हां आ थिबो जे बेंगाला पड़िबो ना 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 सीधा घरटा सारा लोक गोड़ पर गोड़ पके काम मरात करिवे आ काम करिवे एकस लेखा सासु ससुर दियर चाकर ओ तकर पे नुआ नुआ अतिथि आ काम कर परबिनी माँ बी हैप्पी डोंट वरी देखो माँ सांग राणी मयूरी माँ माँ मोर किंतु ठिया ठिया हबनी मो बौ कहिछि जाहाको देखिले आंठू माडी की करबू चिनी पारछु ए मयूरी ना या मो बड़ भौ माँ ये के मु आंकर गाँ लोक गाँ लोक मु बुझी पाउनी ए घर भीतर गोटे पर गोटे गाँ लोक कोन पे मारी आसुती काली दी जण गाँव आसतिले पुणी आछि ए माँ मोड़ी देवी माने मुठी मुठी करे मुठी मुठी करे मुठी मुठी करे मोड़ो थिबी माँ निद रोसाई कर देबी ओहो हाउ हाउ करे खाउ थिबो कोराणी पोछि देबी चक 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 ओइना भी ता अगर फिका पड़ जिवो माँ चक चक दिसु थबा केवल तुमरी दुख देखि न पारी फाइनल सांगर धरी आनिची हां मयूरी हां चट्टापट घर भीतर को जीवु हां पट्टापट तो पिछा पुछ टेकी देबू पिछा पुछ बुलिया घेरे हे हो मु देखो जे तू घरे मुरबी हे गेलुनी बापा जानिबेनी माँ जानिबेनी एठी आस काम करबो माँ बुढ़ापा डाकी मत कहले रे बाहुबली ए घरे जत्ते चाकर बाकर अछ समस्त जानी थो आजुठू मुरबी मो घरे मो बड़ बहु हर्ता कर्ता दैव विधाता तांको बिना किसी भी परिबो नै माँ तमे तो जानिलो पुणी आउ मु काहाकू जणैबी ठीक अछि तू ता सतरे जा से कपे चा ती मो पे तयारी करू मु चा पी साला पर कहबी से एठी रहिबो कि न रहिबो ए आसवा मी 41 प्रकार चाह जानि 41 चढ़ा करना चाकरी चल जीवो आगो गोटे प्रकार करी पास कर सार आण करचुली ध बुजुली चाल रोसे घर को
ସୁଦ 16 ହଁ 16 16 ବୋଲ ବେ 2 ଟନ୍ ଓଜନ ହେଲେ ବାହୁବଳୀ ଦେହକୁ ଲାଗିପାରେ। ହେ ଯା ବା ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ତମ ଉପରେ ପବନ ପରେ ଝୁଲୁନି ଥିଲି ନା ଆଉ ମୁଁ ଯେ ଚୌକୁସା ବସିଥାନ୍ତି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ଚେତା ଫେରି ନଥାନ୍ତା ମୋ ଚେତା ଚେତା ଚାଲିଥାନ୍ତା ମୋ ଚେତା ଚେତା ବେକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। କଣ ବେକାରିଆ ହତା ଆମ ଗାଁରେ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଁ ତୋରି ଭଳିଆ ହଁ। 10-12 ମାରଣା ଗାଈ ମିଳିକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମିଳିକି ଗୋଟିଏ 5 ଜଣ ତୋଡ଼ିକି ପାର କଲି ଗାଈ ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ହେ ମୁଁ ବି 10 ଘର କି 15 ଘର କାମ କରିକି ଆସିବା ରହିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୟୂରୀ ପରି ଝିଅ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ଦେଖିନୁ ମାସ ଦିଟା ପରେ ଘରଟା ସାରା ଲୋକ ତମ ପରିକା ବାହୁବଳୀ ହେବେ ଆଉ ମୁଁ ଏ ଡାଳକୁ ସେ ଡାଳ ସେ ଡାଳକୁ ଏ ଡାଳ ଡେଉଁଥିବି ଯେ ଡେଉଁଥିବି ଆଉ ତମେ କଣ୍ଟା ହବ କଣ୍ଟା ମୁଁ କଣ୍ଟା ହଁ କଣ୍ଟା ବସ୍ ଏମିତି ନଚେଇବି ତୁ ଦେଖିବୁ। ଏ ତମେ ଏଠି ଯେମିତି ଝୁଲୁଥିଲ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କଣ ନା ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ ଝୁଲାନ୍ତି। ନା ଝୁଲଣା ଝୁଲିବା ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନାହିଁ। ହଁ ଏଇ ବିନା ପରମିଶନରେ ଏ ଘରେ ବେପାର ବନ୍ଦ। ଏ ତମେ ଖାଲି ଘରେ କାମ କରୁଛ ନା ଭିତରିଆ କଥା କିଛି ବୁଝୁଛ? ଭିତରିଆ କଥା ମୁଁ କଣ ବୁଝିବି? ଆଉ ଆମେ ତ ଚାକର ବାକର ଲୋକ ମୋର ଭିତରେ ପଇସା କଣ ଦରକାର? କାହିଁକି? ମୋର ଦରମା ହେଲା ଫାଇନାଲ କରିଛି ଫାଇନାଲ ଖାଇ ପିଇକି ମାସକୁ 6350। 6350 ହଁ ଉପରି ଅଛି ଉପରି ପ୍ରବଳ କେମିତି ମାର୍କେଟକୁ ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ଯିବି ହଁ 100 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା ମୋ ପକେଟରେ ହଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବି ଯିବ। ମୁଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବି ହଁ। 10ଟା କଦଳୀ ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଠାରୁ କିଣିବି ଏ ହେ 4ଟା କଦଳୀ ବାଟରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବି ତାକୁ ବି ଖାଇ ଦଉଛ ସ୍କୁଲ ନାତି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବି ହଁ। ତାଙ୍କ ପଇସାରୁ 5-10 ଟଙ୍କା ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଭିତରେ ପଶିବି କାହିଁକି ଘାଣ୍ଟି ହେବି କାହିଁକି ତା ଛଡ଼ା ନା ବାଛୁରିବା ରୁହ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି ତମେ ମତେ ଇଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ କଥା କହୁଛ ଆଙ୍କର କ'ଣ ଧଳା ଗାଈଟା ଦିନକୁ ଦିନ କସରା ଦେଖାଗଲାଣି ମାନେ ଆଙ୍କର ବଡ଼ ବୋହୁ ବା ପୁନେଇ ଜହ୍ନପୁରୀ ଏତେ ବଡ଼ ଲେଖା ସିନ୍ଦୁର ଠୋପା ମଥାରେ ସୁତାଣୀରେ 4 ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଟର ସିନ୍ଦୁର 2 ହାତରେ 200 ପଟ ଲେଖା ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଙ୍କର ଯୋଉ ସାନ ଟୋକା ଅଛି ବା ଫୁସୁ ଫୁସୁ ହଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ବା ସେ ଯୋଉ ବୁଢ଼ା ଖଣ୍ଡ ଖାଇଛି ପାଗଳ ହଁ ସେ ପାଗଳ ବୁଢ଼ା ଇଏ ଘରର ମାଲିକ ଆଣିକି ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ସେଇଠି କୁଣ୍ଡେଇ ପକଉଛି ଆଉ ତମେ ମୋ ବେଳକୁ ଏମିତି କାହିଁ ଭିଡ଼ି ହଉଛ ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ହାତୀ ହନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଝୁଲୁରେ ବାୟା ଝୁଲୁ ର ତୁ ହାତୀ କିଲୋ ତୁ ପା କହୁଥିଲୁ ତୁ ମୟୂରୀ ମୋ ନାଁଟା ସିନା ମୟୂରୀ ହେଲେ କାମରେ ପରା ମୁଁ ହାତୀ ତତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ବଞ୍ଚାଅ